फोंडेचो एक्टिविस्ट आणि काँग्रेस लीडर डॉक्टर केतन भाटीकार शुक्रारा फातोडेर संवसाराक अंतरलो. विशारी स्वरूप जावन भाटीकाराक मरण येयलें. हालींच ताणें फोंडेची वेंचणूक लढयल्ली. दोतोर भाटीकाराच्या मरणान राजकीय आणि सामाजीक मळार पोकळी निर्माण जाल्ल्याची भावना मानेस्तांनी उक्तायली. Patient was not responding. He was diagnosed, and after that we took the ECG. It was flatlined, and then we did all the resuscitation measures, but still the ECG was flatlined. So we declared him dead at 3:45 a.m. So what was the cause of death? That we have done the SSMLC and sent informed the Column police station, and the police has taken him for mostly postmortem. Injury बी कितें आशिल्लें तो कशी? Injury बीन एज सच मातशें अशें बारीक एब्रेजन्स अशें आशिल्लें पळय आनी मेजर अशें कांय नाशिल्लें. स्नेक बायट कितें म्हणटा पळय तशें कितें तुमी एग्जामीन काडलें तशें कितें? एग्जामीन स्नेक बायट सांगपाक शकना तें मोस्टली मागीर पोस्टमॉर्टम. बट फेस वॉज क्लियर इज वायल हें बीन जाल्लें ब्लूइश बीन तशें कितें? लिप्स मातशे ब्लू जाल्ले आनी खंयच्यान हाडलें खंय ताका? आमचे मंजरेटान ताका हांगासर कलेक्ट केल्लो कॉलेजच्यान ते मोलेम बायोडायवर्सिटी पार्क थंयच्यान. बिरेस्तारा दोतोर केतन भाटीकार आपल्या एका इश्टा बरोबर दांडेलीच्यान गोंया येतालो. अनमोड घाटात टॉयलेटीक म्हूण गाडी थांबयली. सकयल देंवल्या उपरांत भाटीकाराचो मोबायल रस्त्यार पडलो. तो उखलपाक म्हूण हात घातलो त्या वेळार सोरोप चावलो. बेगोबेग ताका धारबांदोडच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात व्हेलो. उपचार चालू असतानाच भाटीकारान निमणो स्वास घेतलो अशें दोतोरांनी सांगलें. कूड पोस्टमार्टमाक मडगांव व्हेल्या. रिपोर्ट येयल्या उपरांतच मरणा फाटलें कारण कळूं येता. राजकीय आणि सामाजीक मळार दुख्खाची सया पातळ्ळ्या. When we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar, आनीक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर, आनीक म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जांकां सोशल सर्वीस रोगतांत आसा, आनीक इतलो तो लोकांक पावलो, आनीक एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून, आनीक इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. इट वॉज लायक अ ब्रदर. जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावं ड्युरींग द डेज, इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी टू लूज सच अ डायनॅमीक पर्सनॅलिटी, समवन हू ऑलवेज फॉट फॉर द रायट. आनीक फोंडाच्या हिता पासत इतलें तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द युथामध्ये आणि गोंयकारांमध्ये. म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. मनशाक म्हणा इतली वर्सां जाली वळखता. बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स, जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान. पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर. आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी, पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो, काम करतालो. इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस. आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट, हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिम, वर दे आर वर्किंग आर गोन टू रिएक्ट. 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता ते बरोबर. देर सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम. देर वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस. दोतोर केतन भाटीकारान 2017 पणजेच्यान गोवा सुरक्षा मंचाचे वतीन विधानसभा वेंचणूक लढयली. 2022 फोंड्या मगोपाचे तिकेटीर लढलो. खूपच कमी मतांनी तो हारिल्लो. फोंडेचो आमदार आणि मंत्री रवी नायक संवसाराक अंतरल्या उपरांत भाटीकारान 2026 फोंड्या काँग्रेसीचे तिकेटीर वेंचणूक लढयली. पूण हायकोर्टाच्या आदेशाक लागून ती रद्द जाली. हो त्याचो राजकीय प्रवास असलो तरी काय वेगळी तासाय असली. ते म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हे मस्ट बी इन अरावंड 2013-14. आनीक
ते करतना म्हाका एक्वेटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें बुओयन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले, तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो, पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. चड उलोवपाक सोदना, बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5-2 म्हयने आमी ताजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन असो एज पार्टी अशें आमी ताजे बरा आशिल्ले आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारण हांवें तरी चोयल ना इतलो एग्रेसीव टू गो ऑल आवट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे, घोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें एशें कोन्न. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश कोन, ही हॅड लव फॉर हिज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर. आनी आमी येता आसतना आमी तेच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर, आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तें उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक, ताज्या फ्रेंड्सांक, सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कित्याक हो सामकें शॉकिंग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टी, फोंडेचे कार्यकर्त्यांक, फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. बरो मनीस, खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा. आनी कितें सांगपाचें आतां, सोरोप जापलो, गेलो, बीग लॉस फॉर द स्टेट, बीग लॉस फॉर पोंडा. आनी एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका आनी सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना. लॉस फॉर द पीपल आनी कित्यान सांगपाचें, काळ आनी काय ना. देव बरें करूं.